ko on na ko mi la bi ana wa meri ko masala aw sira ka femu ga ko manda kono aw ira ja ko mun gedi nga mati ga era shiri ani merta ga ninga kum barake nyoko mbala kere conseiller ngani be kuma di me gi to ni jam ko mom tv la me bawo wa ne bisi kan tune an ko asira ala kan ke yara an sala ka sabu mo jama kai sambi ala di ka de jama kai ni maram trawi mo ke tay ni conseiller sugar ni ko ni ka pareil ni président de la santé ou hygiène et assainissement oui ani mairie masalala comme ere ou assainissement maire d'assuruma dasira dokotoro sukuma a dasira bambange nyuma mumbi bambange nyuma mumbi nulbi yala djego nulbi de wa jeguli nulbi ONG yi akoko chama ma obulu bi nebo awu lu chebe tuti akati me ba jegulu ni bani mangi tom mumbi bani mangi tom ma ko mini ngono frontière tam ni frontière ni be fenge dina bunya barga nywa de ban ni frontière bunya de ban ni frontière karama de ban ni frontière ma di to la mama di ka do an ni frontière barga nywa ko na de foi ken mo anusara na ko soro kata ke yala bi ambe dumina comme ere musui abse ke musui wa ki blanga anene kelen soro ambi ako meri dawda kane ani aka conseiller chebe tudi yala abe ningali ke awla abe ñoo concerté ka soro décision ta wa walma abake ina fo mali sharia kama beta tumi ta bo san federo ka ju walma abe be kula ambe fe ke nga mi kono am meri frontière tim conseiller sini merje alni hakilla bila décision ta li alni hakilla bila ni na ni sira ma mer ma ka wa ni hakilla bila le ni yo hakilla fa ya be to budi abu ni fara bonka be décision ta no fe ko so ba awaliya nda kile décision ta ani en conseil ou en belle bi ka décision ta no fe te ko parce que kale kile meri ka kile ma ka décision ta na yere ou fende ana belle bi ka ta no fe ni kana ke ko mi bon ambe be je ko fo no fe ka so ka awaliya ok madame Traoré Kita o yere patron mai mbato ko mbajam kuma ka laban jume be ebolo ka nyeshi di ko ma bi wele la ani jigi kuma la wele ta kan men fe kala se junga ma journal la min bela jiri jun ko min dugulu la be ni ga ndani ni bela jiri ngana be ki sin do barala ikara conseiller mi kono ima ke conseiller mi kono bela jiri kana ko ni na ko min tem ko shitai ko min ya on de tai ko wala te boro wala kana ko min bara on wala il faut que on de gamru di nyoko maka ko min bara na ma mbru di nyoko maka ko min bara ko min de ke fushi na on de te le kanu ni fe ka da ko lo ni ba ko ni ini barati ama Bangladesh ise gi togoni jam fani ne to muru baita aywa sogomare na asera no ako commune na anga concours ni na nya organiser na kama prestige Africa prestige tala asera ko mer ma kanini ngani to na ma seme ala de bina sigila commune kono fo kana se bima e bara munke ona nyo kona chama aywa ni bisika to ni fani na bon ne refle mandat plan de l'année avec le maire ni mandat na si chargé président de commission des finances ay barasama ke baro bara gela bara ay baro ke ay gela so alhamdulillah gela to mo no bara ay jigo sera fe ay ji do nga community du sumana nga du wolon fla ne be akado jite rom na 600 et puis 10 mo fa go sera fe an sera ga go so do jo ro sumana ali bi am mettre do fenn sara o nantara kena go fenn sara fe anyi demando fantimo fe ali sa nga frodo be ananga nando be ko fe kana mere regulla ka yala kata demani ka o de mo be sara fe kana ala ga jenu sira anga kena so be yoro abebi na do sara ko no ma do mbiri ko ni mo sera ko mere be se ga fembe ke me ko ba sa ba mbe no ka gele kalanko kenya ko jigo obokuno bon amon sera ka do kula comme ere miri commission financière président oui yala ibisi ki dado akwa taxi ko
gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan wari sarabaliya la tidirali ko parce que anw fɛ an ka faamuyali ma se o ko ma kojugu mairie y'a fɔ an ye aw ka conseiller wɛrɛ y'a fɔ an ye n'o ye Umu Tarawele madame Tarawele Umu Keyita ye ko aw ye réalisation dɔw kɛ mɔgɔw dun tɛ se k'i da fa mugu jara na ka sɔrɔ a jigin t'i da an yɛrɛ tun bɛ tɛmɛ wagati dɔ la yan mairie in kun ma clôturer salle dɔw bɛ mairie la o kun ma jɔ aw ye musaka sɔrɔ cogo di yala i ka commune denw bɛ wari ladon wa komi e ye wari bon tigi ye ko mɛ dan ye mɛ tigila ye an k'a mɛn e da o ka fisa an k'a mɛn maa wɛrɛ da taxe bi sara komi san bɛɛ n'a cogoya don an bɛ burusi kɔnɔ nan de la sanw sɔrɔ tɛ kelen ni san min gɛlɛyara o yɔrɔ fana bɛ mairie ka taabolo la taxe sarali la sinon taxe bi sara an ye fɛn caman kɛ hali mairie clôture nin mairie yɛrɛ ka fond propre de don donc taxe bi sara an bɛ don min na i ko bi mairie ka nin kɛnɛya wariko la komi e de ye wari bon tigi ye a bɛ cogo di bon bi alhamdulilayi bi alhamdulilayi jo mairie la an b'a fɔ ko alhamdulilayi parce que mɔgɔ ni pour que i ka bi position dɔn i b'i ka kunun de lajɛ n'i ye kunun lajɛ ka na bi lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko bi ka fisa hali bi a ka d'an ye a ka taa ɲɛfɛ ka sago bi fɛnɛ kan bi ta in kan mais bi kɔni an b'a fɔ ko alhamdulilayi vraiment sɔrɔ bɛ n ka sɔrɔ an ma se an ni yɛrɛ sago la fɔlɔ mais alhamdulilayi an bɛ ala barika da o ye tare ye i ka kuma o ye tiɲɛ ye n'i y'a mɛn n ka bi ka di o ye kunun lajɛ ko n'i taara la i ka tile lajɛ ko si t'u to i la maintenant depuis an nana aw ka mairie kɔnɔ an y'a ye aw bɛɛ ye denmisɛnnin o tuma o secret ye jumɛn ye kunun jumɛn b'aw bolo aw denmisɛnninw danaya sera ka da aw kan yan cogo di aw ka équipe bɛɛ ye jeune o tuma dalilu jumɛn b'aw bolo o la bon dalilu t'a la an b'a fɔ ko dalilu b'a la parce que démocratie yɛrɛ nalen a tun ma faamu Mali kɔnɔ parce que an tun b'a a to cɛkɔrɔbaw bolo an nana ye u mɛnna denmisɛnninw tɛ ka don mairie kɔnɔ an yɛrɛ fɛnɛ wulila k'an jɔ mɔgɔkɔrɔba da bɛ ka ɲi ko o ko la a ka ɲi k'a dɔn sini ɲɛsigi dilan ni denmisɛnnin dɔ ye n'an fɛnɛ bɛ wuli ka tugu kɔ pour que an bɛ se ka sini bɛ se ka nɔgɔya cogo min na parce que n'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na a ka kan i ka dɔ préparer ka bila quoi donc an fɛnɛ y'an sen don a la o cogo la ala barika la denmisɛnnin caman y'a faamu i y'a ye ko mairie bɛɛ kɛra jeune ye sisan u y'a dɔn ko ɲɛtaga yɛrɛ de bɛ denmisɛnninw bolo o de y'a to u wulila k'u jɔ denmisɛnnin ka ca n'a mɔgɔkɔrɔba ye parce que yan mairie la il y a 11 conseillers bon ni ma fili n'a bɔra mɔgɔ fila n'a nana n'a si bɛ 50 ans bɔ an bɛɛ bɛ de 40 ans jusqu'à il y a même 25 ans b'an na yan voilà. ok i ni ce i ka nin jaabi ninnu dili na Mom TV b'i fo hali bi ala ka yiriwa di Dio mairie ma hali bi ala ka si ni kɛnɛya di Dio conseiller ma ani Dio dugutigi Dio cɛ ni muso ala ka Dio ɲɛta kalifa aw la k'an bɛn wagati wɛrɛ ani sɔgɔma a balimakɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna ne tɔgɔ ye Usmane Jara Usmane Jara ne ye Dio mairie ka 3e adjoint ye 3e adjoint au maire des affaires domaniales et foncières i bɛ se k'o fɔ an ye an ka tubabukan na wa komi tubabukan in a cɛyara ne yɛrɛ ma awɔ ne bɛ an ka commune dugukolo ko kunna o diyara an ye ko e ye dugukolo tigi ye Dio mairie kɔnɔ Diokaw tɔgɔ la Mali kɔnɔ n'i ye Mali kungo bɛɛ lajɛlen jateminɛ bi dugukolo ko kuma ka ca dɛ o tuma an bɛ dugukolo ko kɛlɛ min bɛ yɔrɔ tɔw la yala Dio dugukolo ko kɛlɛ dɔw kun kɛra aw kan wa walima an bɛ cogo min na don min na i ko bi dugukolo ko bɛ cogo di Dio an bɛ don min na i ko bi Dio an dugukolo ko baara a ɲɛ yɛrɛ bɛ Dio bi kosɛbɛ a b'anw fɛ yan yɛrɛ yɛrɛ mankan bɛ dɔw la mankan tɛ dɔw la waati dɔw tɛmɛna Dioma dɔw yɛrɛ tun delila ka taa kaso la dugukolo ko la o bɛɛ kɛra Dio ka dugukolo ko la mais alhamdulilayi bi faamuya bɛ ka sɔrɔ parce que o waati y'a sɔrɔ an bɛ campagne ko la ni campagne waatiw sera dugukolo mankan bɛ ne ni nin cɛ ne bɛ jama nɔfɛ dɔ bɛ na ka taa nin so yan fɛ ko a kɛ tan a na sɔn n b'i dɛmɛ a ye ne dɛmɛ ne nana n bɛ a kɛ tan bon politimɔgɔw nana don a kɔrɔ dɔɔnin ka kɛ campagne kɛyɔrɔw ye finalement mɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn faamu maintenant élection tɛmɛnen an bɛ don min na i ko bi élection kɔfɛ sisan hakili sigi nana mankanw nɔgɔyara an bɛ ka ɲɔgɔn faamu an bɛ k'u dilan quoi bi kɔni alhamdulilayi o diyara an ye mais est ce que i bɛ se k'i da maga an na bi komi Dio commune don a man jan Bamakɔ la dugukolo n'i bɛ fɛ ka dugukolo sɔrɔ Dio a musaka ko bɛ cogo di a papier ko bɛ cogo di a bɛ sɔrɔ sira jumɛn kan
komi an lamɛnnen don yɔrɔ caman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fɛ ka na a ka dio k'a sigiyɔrɔ ye nka a bɛ fɔ a ɲɛna ko dio man ɲi a dugukolo da ka gɛlɛn wele jumɛn bɛ yen ma kibaruya jumɛn b'e bolo o dugukolo ko kan bi ka taa an ma. Bon an fɛ yan nɔ dugukolo ko cogoya fɔlɔ dugukolo ye dugukolotigiw de ta ye minnu bɛ k'a baara exploitant minnu bɛ a kan dugukolo y'olu de ta ye olu yɛrɛ bɛ se k'u ka yɔrɔ suma u b'a d'e ma ko nin yɔrɔ in ta ou bien min nin yɔrɔ in feere i ma a bɛ sanni papier k'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye i n'olu cɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ na u bɛ fɛ k'u ka yɔrɔ mɔsiri u bɛ s'an ma mairie la yan nɔ n'u sera an ma an bɛ papier k'a la n'an ye papier k'a la an bɛ commission domaniale mɔgɔw bɛ taa dugu kɔnɔ an b'u wele dugutigilakaw fɛ yen ani dugutigi ka conseiller maintenant an b'u ɲininka karisa ta ka yɔrɔ ye wa ani jɔn bɛ dan bɔ an b'olu bɛɛ wele maintenant n'a ma dɔn mɔgɔ ka yɔrɔ dɔn dugumɔgɔw b'o seereya ka fɔ ko a ta ka yɔrɔ ye maintenant an b'u don a baara kɔnɔ bon n'anw donna a kɔnɔ fana o t'a bannen ye anw bɛ demande de kɛ ka ci ɲɛmɔgɔsow min bɛ dugukolo kunna dugukolo mara la anw bɛ papier de ci olu fana ma ka fɔ k'an mago bɛ yɔrɔ la maintenant olu de bɛ sɔrɔ ka décision ta ka dugukolo in latɛmɛ anw ma jamana tɔgɔ la quoi ka fɔ ko a latɛmɛna di mairie ma o la anw mairie bɛ sɔrɔ ka bulletin ninnu b'a la n'an ye bulletin bɔ olu la u bɛ anw yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ yɔrɔtigi bɛ dɔ sɔrɔ maintenant feere cogoyaw la mɔgɔw bɛɛ b'i ta gérer i yɛrɛ ka cogoya la n'i b'i ta garder i b'a mara n'aw b'a tila aw ka dukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'o kɛ maintenant i ye min fɔ e bɛ fɛ k'i sigi dio n'i taara se mɔgɔ dɔ ma a y'a ka yɔrɔ di i ma aw ni ɲɔgɔn cɛ la aw b'o dilan cogo o ye e n'o cɛ walima ni i nana fana k'i bɛ bulletin mare nɔfɛ n'i nana a nɔfɛ n'i y'a sɔrɔ yɔrɔtigi bolo i bɛ se ka bulletin feere e ma ni bulletin feerela e ma i bɛna ka n'i ka permis bɔ mairie la soit i bɛ se k'a sɔrɔ mairie conseil dɔ yɛrɛ ka sira fɛ bulletin b'a bolo fana e bɛ se k'a sɔrɔ ale bolo i bɛna ka n'i ka permis bɔ i tɔgɔ la soit ni permis dɔ bɛ yen i bɛna i bɛ transfert k'i tɔgɔ la anw na ye baara kɛ o cogoya ninnu na sinon anw fɛ yan nɔ an ka financier y'a fɔ cogo min dio anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ waati tɛmɛnenw an bɛ don min na i ko bi depuis an donna dugukolo baara ninnu na vraiment an ka sɔrɔ sinsinna quoi parce que mɔgɔw bɛ ka permis bɔ yɛrɛ an ka permis bɛ ka bɔ yɛrɛ o de y'a to ni an bɛ ka se an yɛrɛ kɔrɔ sisan an bɛ ka se ka fɛn caman kɛ hali k'an ka baarakɛlaw ka sarako fɔ a bɛɛ bɛ kɔnɔna sisan. sisan ɲininkali laban min b'an bolo ka ɲɛsin ma o ye a bɛ se ka kɛ i ko i da sera a ma i y'o jaabi dɔ d'a ma i ko ko n'i bɛ fɛ ka dugukolo san maa min fɛ n'aw bɛnna mun na nka e yɛrɛ bolo komi e bɛ mairie kɔnɔ e ka baara ɲɛsinnen dugukolo ko ma yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna bi dugukolo gɛlɛya o gɛlɛya dio kɔnɔ a tɛ se ka tɛmɛ joli kan du kadara kɔnɔ an ma hectare fɔ an ma foyi fɔ mais n bɛ fɛ ka du sɔrɔ k'an sigi. bon n'i bɛ fɛ ka du sɔrɔ duya yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ peut-être que an filɛ yɔrɔ min na a nana n'an ka chef lieu yɛrɛ n'i ko i bɛ dugukolo sɔrɔ yan nɔ bi a papier ma a ka ca Ala fɛ i b'a daminɛ peut-être 60,000 80,000 ka taa fɔ 100,000 ni kɔ yɛrɛ i b'a sɔrɔ kɔnɔna na maintenant an ka amortissement dɔw bɛ kɔfɛ u ka dan dugu kɔnɔna la olu yɛrɛ dɔw fana i bɛ se k'olu sɔrɔ 10,000 i bɛ se k'a sɔrɔ 50,000 mɔgɔw bolo yɛrɛ parce que olu ye kɔnɔnaw ye dɔɔnin u bɛ kɔfɛ u bɛ kɔnɔnaw k'u amortir k'a sɔrɔ baaraw ma se olu cogoyaw don quoi bon yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ se k'a sɔrɔ hali 40,000 na yen nɔ a bɛ ten a bɛ dépend yɔrɔ cogoyaw la yɔrɔ dɔw bɛ kɔfɛ dɔɔnin dɔ bɛ gidɔrɔnda la maintenant n'i ko k'i b'a ɲini gidɔrɔn da yɛrɛ la yɔrɔ tɛ yɔrɔ min ni gidɔrɔn cɛ o fana na i laban bɛ don miliyɔn kɔnɔ sa dɛ. an ye faamuyali sɔrɔ o jaabiw la aw ni ci Moon TV tɔgɔ la Mali Unlimited la Africa Business Challenge tɔgɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.